अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अजीम ताज़रीन अपडेट्स हमारे पास जो आपके साथ शेयर कर। सबसे पहले बात करेंगे हमास के 15,000 नए जंगजू, हिजबुल्लाह से जंग का फिर इम्कान, इसराइल के लिए खतरे की घंटी, लेबनान में सिविलियन शहादतें, बीबीसी की रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर आ गई है। अब सबका बहुत शुक्रिया जिस तरीके से आप अपने चैनल को सपोर्ट करें, और हमारी कोशिश होती है कि गाए बगाए आप सबको बाखबर रखा जाए। हमास ने इसराइल के साथ जंग के आगाज से 10,000 से 15,000 अफराद को भर्ती किया है। दो कांग्रेसी जराये के मुताबिक जिन्हें अमरीकी इंटेलिजेंस पर ब्रीफिंग दी गई थी, यह जाहिर करता है कि हमास इसराइल के लिए मुसलसल खतरा बने रह सकता है। इंटेलिजेंस के मुताबिक इस अरसे में तकरीबन इतनी ही तादाद में हमास के जंगजू मारे गए हैं। अमरीकी हुकूमत की ताज़ा तरीन तखमीने पहले रिपोर्ट यानी नहीं किए गए थे। इंटेलिजेंस पर ब्रीफिंग लेने वाले जराये जो बाइडन इंतजामिया के आखिरी हफ्तों में अमरीका इंटेलिजेंस एजेंसी ने अपडेट्स की है कि एक सीरीज शामिल की है जिसने कहा है कि हमास ने नए अफराद को भर्ती करने में बिल्कुल कामयाब हो चुके हैं। शायद आप लोगों को याद होगा मेरा वीलॉग याद नहीं आया क्योंकि मैंने बहुत सारे वीलॉग किए, पर मुझे याद है मैंने आपको कहा था कि हमास का ये मामला जो है, यानी इस जंग के बाद कहा जा रहा है कि हम मामला खत्म हो जाएगा, हमास मिट जाएगी, तबाह हो जाएगी, पर मैंने आप लोगों को कहा था कि हमास की जो तादाद है उसमें इजाफा होगा और बहुत ज्यादा इजाफा होगा। और अब आप देख रहे हैं कि उसमें इजाफा हो रहा है क्योंकि जो जो लोगों के घरों को तबाह किया गया है, जिन जिन लोगों के घर से, नौजवानों के सरों से साया बाप का छीना गया है, माँ का आंचल आपसे छीना गया, तो फिर ऐसे में आप क्या कर सकते हैं? आपके पास एक ही ऑप्शन होता है कि बंदूक उठाओ। आप उठाते हैं और फिर हमला करते हैं। सो अब वो चीज जो मैंने आज से तकरीबन 9 महीने पहले कही थी, लगभग 9 महीने, शायद उससे पहले मैंने कही है, साल पहले मैंने कही होगी, लेकिन वो रिपोर्ट आपके सामने मैंने दे दी कि अब इसको इंटरनेशनली जो मुख्तलिफ एजेंसियां हैं उसको ये कोट करें कि बिल्कुल ऐसा ही है कि हमास की एक तरफ तो शहादतें हुई हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हुई है, लेकिन वो कोट करें कि हाँ उनकी तादाद में इजाफा हो चुका है। दूसरे ने टाइम ऑफ इसराइल ने लिखा कि जंग के बाद गजा की हुक्मरानी के बारे में बातचीत के अगले मरहले में सबसे मुश्किल मसाइल में से एक है। कुछ इसराइली हुकाम का कहना है कि वो हमास को इख्तिदार में रहने की इजाजत कबूल नहीं करेंगे। अब तक हमास ने अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने से इनकार किया। नौ मंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप की कौमी सलामती के मशीर माइक वॉर्ड्स ने इतवार को कहा कि हमास कभी गजा पर हुक्मरानी नहीं करेगी। अगर वो मुआहदे से इनकार करती है तो वाशिंगटन इसराइल की हिमायत करेगा, जो कुछ भी इसे करना पड़ेगा। अब माजरत के साथ मैं कहूंगा कि अमेरिका ने कौन सा पहले नहीं किया, अभी तक तो इसराइल को ही संभाला जा रहा है और इसराइल पे ही अमल दरामद कर रहा है, बारूद भी वही भेज रहा है, पैसा भी भेज रहा है, सपोर्ट उसका है। तो अगर इंतजामिया बदल जाती है तो हम ये नहीं कह सकते कि मामला बदल जाएंगे। इसराइल के लिए जो दिल में नरम गोशा अमेरिका रखता है वो आपके सामने है, तो उससे इनकार नहीं किया जा सकता और अमेरिका उसके लिए दर्द दिल रखता है। सो फिर मेरे ख्याल में कोई बड़ी बात तो नहीं है। इजरायली दिफाई अफवाज का दावा था कि उसने हिजबुल्लाह के दहशतगर्द कमांडर, यानी ये खबर हम उधर से दे रहे तो उसको दहशतगर्द कहते हैं, जिस तरह आप लोग यानी जो गजा की खबरें हैं, दीगर खबरें, वो इसराइलियों को दहशतगर्द कहते हैं, तो इसलिए ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, एज इट इज आपके सामने रख रहा हूँ। इसराइली दिफाई अफवाज का दावा था कि उसने हिजबुल्लाह के दहशतगर्द कमांडर सेंटर को निशाना बनाया और एक हिजबुल्लाह कमांडर को खत्म कर दिया। लेकिन बीबीसी आई की एक तहकीकात ने जो है हमले में मारे गए 73 अफराद में से 68 की तस्दीक की है, शनाख्त हुई है और शवाहिद हासिल की, जिससे पता चलता है कि सिर्फ 6 अफराद हिजबुल्लाह के अस्करी विंग से ताल्लुक रखते थे। बीबीसी की ये जो आई, मैंने गलत बोला, मैं माजरत चाहता हूं उसके लिए, लेकिन बीबीसी की तहकीकात में उनमें किसी को भी आला ओहदे पर फायज नहीं पाया गया। अब ये दावा भी जो है इसराइल का गलत साबित होता है। बीबीसी वर्ल्ड सर्विस ने यह भी मालूम किया कि बाकी 62 अफराद अहम शहरी थे, जिनमें से 23 बच्चे शामिल थे। शहीद होने वालों में चंद माह के बच्चे भी शामिल थे, जिसे अपार्टमेंट 2B में रहने वाला नूह कुबैसी, अपार्टमेंट 1C में स्कूल टीचर उबैर हलाक उसका नाम था, अपने शोहर और 3 बेटियों के साथ हलाक हो गई। अच्छा, ये उबैर हलाक ये खातून थी। 3 मंजिला ऊपर उमल हकावी अपने शोहर, बच्चों और 2 पोतियों समेत 3 नस्लों के साथ जान से गई है। तो भाई साहब, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन इसमें
مرا ہے، کون نہیں مرا۔ اسرائیل نے جو دعویٰ کیا تھا، کل یہ خبر میرے سامنے آئی تھی پر میں نے اس کو تھوڑا سا سائڈ پہ کیا تھا کہ میں جب تک تحقیقات نہیں ہوتی تو میں سامنے نہیں کرتا۔ اب آپ کے سامنے واضح طور پر چیز آ گئی کہ بی بی سی جو سب سے زیادہ غزہ میں جو ہے اسرائیل کو سپورٹ کرتا ہے، اب وہ رپورٹ کرے کہ اسرائیل کا جو دعویٰ ہے وہ بالکل جھوٹا ہے، اس میں ایسی کوئی چیز ہوئی نہیں ہے جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کچھ ہوا ہے۔ عالمی عدالت انصاف کے پروسیکیوٹر نے افغان طالبان رہنما میں گرفتاری کے وارنٹ جاری کرنے کی اپیل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ افغان حکومت کے لیے وارنٹ گرفتاری کا جاری ہونا کتنا مشکل ہوگا، اس پر افغان طالبان کا رد عمل آ چکا ہے۔ افغان وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ بین الاقوامی فوجداری عدالت کے چیف پروسیکیوٹر کی جانب سے طالبان کے تحریک رہنماؤں کے خلاف گرفتاری کے وارنٹ کے مطالبے کے پیچھے سیاسی محرکات ہیں اور یہ سیر کو سوا سیر کی پالیسی پر مبنی ہے۔ مجھے جہاں تک پتہ ہے چلا کہ اس کیس میں وہ جن رہنماؤں کے خلاف وارنٹ کا گرفتاری کا اجرا کرنا چاہتے ہیں ان میں طالبان تحریک کے سپریم لیڈر ہیبت اللہ اخونزادہ اور سپریم کورٹ کے سربراہ عبدالحکیم حقانی شامل ہیں۔ معاملہ خواتین کی آزادی کا ہے۔ تحریک طالبان نے اگست 2021 میں افغانستان میں دوبارہ اقتدار میں واپس آنے کے بعد خواتین کے حوالے سے اپنے سابقہ دور کے مقابلے میں زیادہ لچک کا مظاہرہ کیا، لیکن یہ خیر یہ ان کا بیان ہے۔ میں اگر سچ کہوں تو ان کی جو سپریم کمانڈر ہے، اب طالبان کے معاملے میں تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں۔ طالبان کا معاملہ یہ ہے کہ ان میں سے مختلف گروپس ہیں اور ان میں سے وہ گروپس کچھ گروپس ایسے ہیں کہ ان کی جو سپریم لیڈر ہے وہ بالکل خواتین کی ایجوکیشن کے حق میں نہیں ہے۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ خواتین وہاں پر جو یونیورسٹی جاتی تھی، میڈیکل کی تعلیم لیتی تھی، بہت ساری چیزوں کے ساتھ انگیج تھی، ان کو تعلیم سے روکا گیا ہے کئی جگہوں میں۔ حالانکہ ایجوکیشن میں سمجھتا ہوں کہ لازمی ہے، اور آپ دیکھیں کہ یہی خواتین جب بیمار ہوتی ہیں تو پھر اگر ڈاکٹری سے آپ خواتین کو ہٹا لیتے ہیں تو پھر آپ کو کیا مسئلہ ہوتا ہے کہ جب آپ ڈاکٹری کے لیے ان خواتینوں کے پاس پھر اپنے بیگمات کو، بہن بیٹیوں کو جب آپ علاج کے لیے لے کے جاتے ہیں تو جب مرد حضرات چیک کرتے ہیں تو اس سے زیادہ پھر آپ کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو بیٹر ہے کہ خواتین ایجوکیشن حاصل کر لیں، ان کے اویئرنیس کے لیے ایک اچھی جنریشن پیدا کرنے کے لیے زیادہ جو ہے ضروری ہے کہ اچھا ان طالبان کی ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں، ان کی جتنی بہن بیٹیاں ہیں، بچے ہیں، ان کے سارے قطر میں پڑھتے ہیں اور ان کے لیے بہت بڑا بلاک بنایا گیا ہے، اور اس بلاک میں ان سب طالبان لیڈر کے جو بچے بیٹیاں ہیں، بچے ہیں، وہ بڑے اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ لیکن معاملہ وہی آ جاتا ہے کہ عام آدمی کے لیے جب بات آتی ہے تو کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، آپ خواتین ایجوکیشن حاصل نہیں کر سکتی۔ یہ جناب تو یہ وزیر خارجہ کا جو بیان آیا ہے میں اس سے متفق نہیں ہوں کہ ہم زیادہ آزادی دیتے ہیں، بالکل آزادی نہیں دی، خواتین پر قطغنیں لگی ہیں، پابندیاں لگی ہیں، جس پر عالمی دنیا جو ہے بات تو کر رہی ہے۔ تو آپ یہ مت سوچے کہ آپ نے کوئی آزادی دیا، آپ نے نقصان پہنچایا تو پھر آپ اور آپ کی اپنی اولادیں جو ہیں وہ باہر جا کے بھائی سب بڑے بڑی جگہوں میں ایجوکیشن حاصل کر لیں، تو فرق تو ہوتا ہے۔ دوستوں اب تک کے لیے اتنی، بہت سارا خیال رکھیے گا، بہت شکریہ۔